Morning guys, pagi ini kita mau breakfast lagi. Dan hari ini hari terakhir kita di Bangkok. Besok kita pulang, karena pulang lebih pagi, jam 8. Jadi kita pagi sekali ya bun, ke airport jam 5-an. Mungkin udah berangkat dari hotel. Aku beli bumbu apa tuh? Bumbu tom yum dia beli semalam. Kita makan di Usman itu guys. Coba besok. Ya, Jakarta. basically sih breakfastnya sih lumayan udah boring juga sih, kita udah 3 hari begitu-begitu aja bun. Tapi ya nggak ada, karena dapet ya udahlah. Susah juga nyari makan breakfast di Bangkok ya, cari makanan. Tuh lihat tuh guys, berangkat masih berantakan guys. Yuk, si bunda sibuk kayak itu. Kita mamam, kakak, kita mamam kak. Ya. Oh, Makan guys. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Guys, sekarang kita mau ngambil makanan dan mereka ngasih sarung tangan plastik, jadi biar tetap steril dan bersih di tangan kanan, karena kita ngambil. buat ngambil makanan ya. Iya, ngambil pegang foodnya ini. Oh, ada red velvet. Ada red velvet. Pagi-pagi udah pakai cili padi aja. Iya, pagi. Udah order? Udah, Ayo udah diorder. belum. Nggak tahu mau order apaan. Buat siapa nama? 21. Hah? 21. Aku order ini nih, egg benedict guys, pakai chili crab sauce. Dan tidak lupa ini favorit jus. Udah 3 hari minum gini nggak bosen-bosen. Mantap. Americano juga nggak ketinggalan. Nah, ini makan nasi goreng, seafood fried rice, chicken sausage sama kerupuk.
ngambil itu? Apa? Mince. Oh iya, basil ya, kakak Jessie ambil itu. Kakak Jessie seperti biasa makan sama nasi goreng, chicken Thai basil, Favoritnya dia tuh. Iya. sama apa tuh? Just omelet. And then Bunda makan, oh ini dulu nih, scrambled egg juga. Apa aja sih itu, Bun? Paprika, keju. Ini yang putih apa? Bawang. Kirain itu sotong. Bunda lagi makan buah Buah sama salad. salad. Gabung aja lah. Makan apa? Oh iya, ada noodle juga tadi. Nanti second run lah. Ayah ambil noodle. Minumnya Bunda juga diambilin jus yang sama latte. Selamat makan. Way back a year ago. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan di Terminal 21 karena kemarin waktu pertama kali datang cuma cari makan doang guys, dan udah mau tutup. Kakak Jessie mau cari-cari apa gitu di sini. Way back a year ago. Kita di Singapura belum pernah nyobain ini, padahal udah banyak outletnya. Nah, sekarang kita cobain aja langsung ya di Bangkok ya, yang aslinya guys. Kebetulan kita baru cari oleh-oleh lah di market gourmet lagi, gourmet market, sorry. Sekarang Kita jual yang instan juga, jadi mau bawa. si Bunda lihat udah beli yang instan juga. Dan kita tadi Ayah udah bilang kita belum pernah nyobain malah di Singapura. Sekarang kita cobain aslinya langsung dari Bangkok ya, Bun. Compare ya. Kamu nggak? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first Nah, ini kalau foreigner beli tiket dulu guys di sini. Satu orangnya 200 baht. Jadi harus beli tiket masuk dulu di sini. Gitu guys. but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Panasnya strong. Tuh langitnya biru banget.
Kita lagi ada di Wat Po, guys. Ini salah satu reclining Buddha yang terbesar ya, Bu, di dunia. Betul. Jadi ini panjang sekali dari kaki sampai kepala sana. Kalian bisa lihat tuh. Jadi Budanya apa lagi tiduran gitu ya. Gitu. Yuk kita jalan-jalan. Reclining Buddha. Ya, kalau gitu yuk kita putar-putar lagi daerah sini, guys. Jadi demikian perjalanan kita di Wat Po, dan kalian sudah lihat reclining Buddha juga. Kami mohon pamit undur diri dulu dan ikutin terus perjalanan kami di Bangkok, guys.